Tanggala, yan na po. Alright. Bandiyan, matakot si boy. So yun na po. Nagaluto po sila ngayon. Sanlag tayo kasoy guys. Masarap yan siya guys. Umapoy-apoy guys oh. Sakit po makatama O, pagka saburdan. Dito sa kabila. Sabay-sabay po yan. Multitasking. So yan, lumilipad na po yung isa. Sa tabing ilog kami, baka sabihin nyo may mamamatay na manok. Shit, pusang gala. Sheesh. Okay. Delikado ganyan. Delikado yan. So dito po sa kabila, nagkakuha na. Yan na yan ha. Yan na po. Sheesh. Saburdan. Oh, yun na. Tinumba na. Nagatalsik po yung nagataslik yung yung asido. So yun na. Luto na po yan. Another hit na rin po. Ibig sa kapte yung imidyohan mo. Kasoy. Ang kasoy. Abi ko ta. Yan na. So itim na po. Kailangan po ganyan kaitim. Ay, dito na tayo. Yeah. Second batch. So, sa second batch na po. Ito, maapoy na po yan. Mainit po kaso, kaya malayo po tayo dapat. Kailangan po natin malayo. Lapit na lang rin po yan. Grabe kinit pa. Yan. Ito po tayo. So, yun po. Kunti na lang din po yan. Kitang-kita nyo naman po. Isang pa po natin. Yan na po. Kukunin nyo na po. Yan na. Tikin natin. Oh, yun na. Sige po. Yan na po. Yan. Yan na po. Tingnan niyo po kung paano niya po yan. Grabe po. Kagaling. Pro na pro. Halatang binatak po. Oh, tornado. Oh, yan na. Tina-tornado na po. Yo, tina-tornado po yan. Sheesh. Luto na yan, baka masunog na yan. Gago pre. Alright. Oh, sheesh. Ganun lang po yan magluto. So ano na po. Black na po siya, black. Okay, cut. Okay, cut na ba? Share na natin. With yung picture. Okay, so next batch. Next batch. Kunatan ng saradikta. Ito na po. Ganito po yan siya bago maluto yan. So yun. So grabe kinit. So yun na po. Doon na po matatapos ang ating video. Okay, see you next video.